एम जोंनो पुरस्कार का मेडल का एवं अ मेडल जोंनो इंगै आं फुनुंनाय आं सासा तारिख नाय से तारिख आं सबायरि मेयाखौ किछु व्यस्तता कारणे सिनि दलेर व्यस्तता कारणे आं सुजुग समयनि मेयाखौ आबनि जोंहा प्रग्राम खायनाय काहाकै प्रग्राम खायनाय आबनि बागैनो तामखाय मानका सामु थाखाय आने हरनि विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर सहयोगिता पाय ओ एलाकानि যত आनि ताकुते बुकु যতन सहयोगिता हात बारि बाबाय ओ एलाकानि एनजीओ क्लाब बाजार कमिटी समस्त आनो सहयोगिता खायमा बाय जों सामुनो जारिमानो ओ सामुनो जों आगुनि थांमानो आं आशा खायरो दिनै जे बुरै बदल न आगामी दिनाव जों बरनथनि दुइ आरे केजि के कुतरनानि चिन्ता दाना जों दङ এবং ताम खायमान आंनि भिडिअ से बा कोनो साका आंनि जुगो साव अमन जों आगामी दिनाव बुरै बदल गांखो दिसानाय एसएसजी ग्रुप न बरे स्किल जे रोंमानि सामुनो सबनो काज थेबायनाय विभिन्न बैंक लोन माध्यमे विभिन्न माध्यमे बरनो जुबानाय जों साबसिडि बायबे दे बरनो जों बैंकिं लोन नाव खारि मानो अ आसासो खायदो सर वो काहासा आबो नरव साइमानि बर वाटसुगु माया बर एमांसगे रखा जेखाने कल्पना खारिमिया लामा उंगिया कल्पना खारिमिया तिमा पुलुंगिया सिनाय नदी पुलुंगिया गंगराय पुलुंगिया निनि मनतामनाय गुइराय बारि मनतामनाय आला पैसा कैसे दङ आरो पुल कन्स्ट्राक्शन सरि दङ बर आगे नंगौ सापु वाबाय हे स्टिल निखिसा खायका लेबलो बिकलंग बेबांनो टिमिसिनि नष्ट खावगिया बरफ लायखा अटु खलायै एक्सिडेंट बरफ सम्भव बतो थिके अ जागानो जों बाके तुक आ जागानो बाके जों ता ब्रिज खायके একটা ব্রিজ খাইमा অস্বীকার খাইमिया कारण जों ताबु एकखा मोदीजी नायो आबो जों एकखाना का तनो सामु तांगानि बागै आबोसिनि महाराज बरमगण पद्दुत किशोर दे बर्मा अपनो तैबो खाथि कितनो काहाम प्रपोजल मनसु मानियो सिनि राजानि वंशधर राजानि को जों कोनो मानितो बा आगामी दिनाव बिनि उपरि जोंहा आस्था विश्वास जे ट्राइबेलनि मानथाय सत्ताय मानथु आबो जों कोनो आपत्ति करै आंबो बनो इको खायनो मानथु होनै आंबो सहयोगिता खायनो तबे जों ताबो आबाहाय जेखाने जों माने जों कोनो प्रॉब्लेम दंतो आबाय प्रॉब्लेम दांता नुजगिया जेता गेसि चेयरमैन दंमानि आंखौ जतन तुई रुगुल सामुता जतन परमस नाय सामुता एमएलए बिसिति कलेज जोगाजोग दं बरम समय रिंगति पियो एमएलए मानव जाखोमा गुलागातिनि कोनो रिंगति पियो आं आशा खायो प्रॉब्लेम होनो आं वासुगिमिया जों ताबो एक जों आगामी दिनाव एक होंखाय जोंते डेभलप खायमाना आंनि जे एमएलए दं आबो जों विधानसभायाव आं तिसाखा विधानसभा तिसाजा तदपरे आना कायसा तदपरे पुनः रखा सिनि आनि गुलागाति विधानसभा एलाका जेखाने जारुल बसा आरो একটা কলেজ आबो निनि भारतबर्षर जे कोनो छात्र छात्रारा अंशग्रहण ना फैले आ कलेज आबो ताबो निर्माण सिनि सुरुनियाको सिनि जागो अमित शाह आबो फाइ उद्बोधन खायति এছাড়া ডিগ্রি কলেজ নিবাকে প্রফেসর তো জম্পুজলা আর দি ব্লক কাইসা তো তাই কাইসা ব্লক जों खायनानै आबुनि प्रपोजल दं आशा खायो কিছুদিন ভিতরে ব্লক उठानाय सर कॉलेज संख्या तबंका डिग्री कलेज हेबागै कारण संयां एडिसि चालु स्टेटआ आबुतला चालु এর মধ্যে जों ও টাকার জলা বা নিনি গাবদি কাছাকাছি টেরেস হাজাগাসিং উকাসন পয়তছে মোটামুটি নাই যায় কলেজ খাইনাनै आबो समय अपेक्षाय शुद्ध समयनि अपेक्षाय तुदु तुमुरा आबो थानाय कलेज प्रॉब्लेम दं माने आबो आंकक सायबता हानानै आंनि आंकक सानाय दुनिया बासि नंगातै गुलागाति बासि नंगातै जंबुजला बासि नंगातै तागाला बासि नंगातै जों एक समय किछु प्रॉब्लेम आं वासुगो आंनि सामनो गासिबो जाजायो आं वासुगो आं जंबुजला साब डिभिजन जों साजाखायनाय
কিছুদিন আগে বিদু ভাই ওরা আসলে আর বিদুনো কক্সাকা আং বজন্দ কলেন সিমি লামা লামা স্ট্রিট লাইট রই আপাতত রাং তো একসঙ্গে কাবার খাইমিয়া সীমিত রাং দङ এগে আবো जों আমতলি জরা তুই মানো আবো বোধহয় 20 দিন লাগরা ইদানিং স্টার্টিং থেকে এগে এতে গেছে এমএলএ প্রপোজাল রাখা তুই এমএলএ বড় 35 টাকা আং স্ট্রিট লাইট 70 টা থাকা এগে বড় মডেল ভিলেজ এমএলএ রনি মডেল ভিলেজ এখানে বড় প্লেন রিটার্ট নরহারর দিনে মানবনো রখা 35 টা বিশ্বজিৎ রখা 35 টা আবো বড় বড় কাই রাখা কোন ব্যাপার আচ্ছা আবনে আগে এমএলএ বড় না আগে বা আং রাখা স্ট্রিট লাইট যেখানে চমুনি বাজার কা আং রাখা ngai nang samnaga sangni samani samnaga sangsa bahaya samnaga sangsa kai ang tokhan MLA to man MLA ni fund theke ang kisutai aro use khaike ang blog ni rang bai abo ngabo blog ni rang bai ya aba ang tam khaike ane MLA ni fund bai ang 9 লক্ষ da buji sibaika light kisutai nostong thangbra nobor watingke abi kisuta abo iko khaijangnai sara kharajangnai abo মেইনটেন্স কিছু কাজ নয় ব্যাপক সিনিয়র দরকার অবাই এর কারণে যেখানে কুটা যেখানে সোলার স্ট্রিট লাইট মানে জম্বু জেলা 35 টা রাখা আং বে মতিমান টাকা জেলা 35 টা রাখা গাবদি 35 টা রাখা যেখানে বাজার কটর কটর আর আং বিসি রাখা একে আনে আর গাংথার বাজার আমসি 15 টা আছে একে আগে স্ট্রিট লাইট দङ বাই আনে এমএলএ ফান বাই মা বাই বাজার চিকুন সাবা আর 15 টা বাই কে মুয়া নখা নাই থাকি তো আবার kan aba hai na thangna busugo ang tebrnai taban 250 ta proposal rakto o 250 ta sab paje kai ang boro jangnai যেখানে চৌমুনি যেখানে বাজার তো মোটামুটি থামাকে বেবাং নকানি কি বাজার চৌমুনি বরং জংশন আপনি জায়গা করনানি আনি টার্গেট আর শুধু সপয়াকো আবো ট্রেডার কাম চলি দङ মাল মানে মাল মান বাইসুয়াকো মাল মাখাই সঙ্গে জারংনাই আর পরে গেছে আসুগুই সিদ্ধান্ত নাও bro kainai ani taka jalantu gabur dingtu nini joku jalantu bor boy sojik teka asugu jekhane fuka sangnati boro nungnatui aja khanin ani